अमरपुर मटरस्टेन आमसियो बाइक खुंचा लाहार पातिबुई बाइक गतंगे खरक नीति लामाति लासुई तंगे शाक दुखुमानका पातिबुं पातिका कक्टिसाल दिबर दामसिनी तामा जराबो पातिबुं सेभेनका बाइक खुंसाबो खरकनि काजाके हातिनि मटरस्टेन थांमा जराबो लामाति लासुई तंगाइनो फानख्लाय थुतारिका हाइनिबाय बाइक बो फिलजाकतिङि थाका लगलगिनो पातिबुंनि कक्तुमा मानै पातिबुं थायो फाइ शाक दुखुमानायरनो खसावै अमरपुर बखास्ते शाक खामनगत लांलायखा हरबोथनाय तांबेजकनि ब्रिन्डियारो yang bekha kok tu maman kino pati mong thayo thangai soika birgonjo thadi nai muthano tei bike no rombui tubukha asu simia bike or kasa khorok ni thani choak botol bo mankha tei borok choak ke phek pati mong nugui khorok ni bike no kahajak no bukha amsini tongko songtonai lukrok paithago nai muthanok thangmani bagui yogi mankha o khorok ni bike or kajak rok tabuk sakdu khomane rok Omorpur bokhaste sak khamdagor tak sanglai jagai tongo Botol sama rak, botol sama rak. তিনজন আহত পাইছি অমরপুর হসপিটালে আমরা পৌঁছাই দিছি। মানে বাইকে দুজন আসলো আর একদম পথচারী। বাইকে আমরা আহত অবস্থায় দেখছি। ঘটনা কোন জায়গায় হয়েছে? মটরস্টে নম্বরপুর। তাদেরকে অমরপুর হাসপাতালে আনছেন? হাসপাতালে আনছি আমরা। তাদের মধ্যে আশঙ্কাজনক আসেনি কেউ? আর নাই তো, আর তিনজন নাম হয়েছে সত্যেন্দ্র রিয়াং, চিত্ত রিয়াং, পার্শ্বনাথ দাস, তিনজনে আহত।